Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔ bi sigi k'a fɔ ba ale bɛni hakili jagabɔ fɛn min kan o ye yuruguyurugu ye Mali kɔnɔna na ko ale bɛ bolo juman in kan a bɛ se ka kɛlɛ cogo di walasa ka kuma kan wele bilala maa saba ma maa fɔlɔ ale ye Umar Traoré n'ale bɛ baara kɛ cakɛda min sigilen don ni wari sɔrɔ juguya n'o tɛ a sɔrɔ cogo sira ye o kɛlɛli kama n'a bɛ fɔ a ma ko Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLE. Professeur Clément Dembélé ale bɛ yan a ka jɛkulu tɔgɔ la n'o ye plateforme de lutte contre la corruption et le chômage ye n'o ye cakɛda ye min sigilen don yuruguyurugu o ni baara sɔrɔbaliya chômage o kɛlɛli ye. Professeur Mamoutou Soumaré ale ye wariko dɔnba ŋana ye n'o ye économiste ye ɲininikɛla don cakɛda la a bɛ fɔ min ma ko centre de réflexion et d'action contre la corruption a fana ka cakɛda bɛ hakili jagabɔ ka bɔlew sigi sen kan yuruguyurugu kɛlɛli de kama. Ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa Umar Traoré e bɛ OCLE la an bɛ don min na i ko bi Mali kɔnɔna na yuruguyurugu ale bɛ bolo jumɛn de kan? Ayiwa an ce Touré an weleli la wulada in na a ka nin débat la Mali la yuruguyurugu bɛ bolo mun kan sisan bolo ɲuman tɛ ka d'a kan yuruguyurugu carilen bɛ jamana fan 14 bɛɛ la cakɛda bɛɛ la donc an bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la a ɲɔɲalen b'an fɛ yan cogoya min na donc a ko gɛlɛyalen don donc an bɛ se ka mun fɔ o kɛrɛfɛ o ye ka miiri k'a fɔ cɛsiri kɔni bɛ sen na cɛsiri bɛ sen na sariyaw ta la cakɛdaw sigira sen kan pour que ka yuruguyurugu kɛlɛ nka o bɛɛ n'a ta a bɛ yen donc f'an ka fɛɛrɛ wɛrɛw de tigɛ donc ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ k'a dɔgɔya n'an ma se k'a ban pewu an ka se k'a dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ n'a dɔgɔyara kosɛbɛ jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ko ban pewu. Cakɛdaw bɛ yen nɔ walew sigilen don sen kan mais o bɛɛ n'a ta a bɛ yen nɔ mun de la a bɛ yen nɔ halisa e bolo? Ne bolo a bɛ yen halisa parce que a bɛ se k'a fɔ hakili bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ ko dɔw tɛ ka u ka baara kɛ a kɛcogo la o bɛ sɔrɔ mun de fɛ ni fanga bɛ minnu bolo ni olu ye u ka se bɛ sɔrɔ ka yuruguyurugu kɛlɛ donc o bɛ se k'a kɛ sababu ye k'a dɔ bɔ a la mais ni olu m'u ka fanga bɛ sɔrɔ donc baara bɛ gɛlɛya bon misali fana la fo ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fana minnu bɛ jamana kɔnɔ olu k'a kɛ yuruguyurugu kɛlɛbaga fɔlɔ ye a kana kɛ dalakuma ye a ka kɛ kɛwale ye n'i y'a fɔ donc i k'a kɛ ni mɔgɔ min minɛn'a la se mana k'i ma i kana se ka intervenir o ka bila wa i yɛrɛ fana ka kɛ misali ye duguden bɛɛ lajɛlen ma i ka kɛwalew la i ka fɔtaw la yuruguyurugu kɛlɛli sira fɛ donc n'an sera ka taa o sira fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔ bɔ a la sinon a carilen don jamana kɔnɔ kosɛbɛ. I ko fɔ bɛɛ lajɛlen k'a ka baara kɛ OCLE b'a ka baara kɛ yan? OCLE b'a ka baara kɛ. Jɔn t'a ka baara kɛ o la? Bon n tɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ jalakiya k'a fɔ ko mɔgɔ min tɛ k'a ka baara kɛ mais hakili bɛ se ka mun faamuya donc minnu bɛ OCLE sanfɛ faamaw parce que OCLE bɛ yɔrɔ dɔ la bi-bi in na a mago bɛ fɛn dɔw la ka baara kɛ olu bɛɛ tɛ a bolo OCLE bɛ mɔgɔ 12 o de bolo mɔgɔ damadɔ kɛlen don k'u dɛmɛ ka baara kɛ donc baara fanga ka bon o ma donc ni OCLE sera ka se sɔrɔ a kɛra baarakɛminɛnw ye a kɛra nafolo ye pour que ka se ka mɔgɔ dɔw ta ka u dɛmɛ baara la i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla kɛrɛnkɛrɛnlenw donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fanga don OCLE la nka fo sanfɛmɔgɔw yɛrɛ fana ka OCLE dɛmɛ a ka baara la de k'a bila condition na an b'a fɔ cogoya min na tubabukan na pour que a ka se k'a ka baara kɛ. Ayiwa professeur Clément Dembélé an bɛ don min na i ko bi yuruguyurugu e ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ a la Mali kɔnɔna na? Touré an b'a fɔ yuruguyurugu bi Mali kɔnɔ nɔ bɔra la sabula maliyɛn bɛɛ bɛ k'a fɔ nɔ bɔra la sabula fɔlɔfɔlɔ yuruguyurugu a kuma tun bɛ fɔ salon de kɔnɔ a bɛ fɔ tubabukan la a bɛ fɔ maa kalannenbaw de ɲɔgɔn cɛ a sɛbɛn tun bɛ dilan ka taa di président ma a b'a bila tiwari kɔnɔ a kuma banna nka bi-bi in na bɛɛ kɛra yuruguyurugu kɛlɛbaga ye bɛɛ b'a kuma fɔ chiffres bɔra baarayɔrɔ 8 de bɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ yuruguyurugu kɛlɛ nka f'an k'a dɔn k'a fɔ ko nafolo min bɛ don baarayɔrɔ 8 na a bɛ taa bɛn miliyari 15 de ma caman b'a jɛ halisa n'a fɔra ko jamana ani an dɛmɛbagaw bɛ miliyari 15 don yuruguyurugu kɛlɛli la ka sɔrɔ miliyari 250 o de bɛ sɔn Mali kɔnɔ san o san ko miliyari 250 n'i y'a jɔyɔrɔ lajɛ jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko halisa baaraba kan ka kɛ dɔ kɛra sabula bɛɛ b'a kuma na nka tɔ tora min ye o ye ka waleya ka kɛlɛ kɛ ka taa f'a dili kɔrɔ k'a dili tigɛ sabu miliyari 250
a bɛ taa bɛn ɔkɔliso 1,200 miliyari 250 a bɛ taa bɛn dɔgɔtɔrɔso 1,785 miliyari 250 a bɛ taa bɛn gudɔrɔn kilomɛtiri 2,500 n'o si man di ye ko miliyari 250 i bɛ baara 70,000 de dayɛlɛ denmisɛnninw ye jamana kɔnɔ san o san n'o baara tɛ ka kɛ ko fo cakɛdaw bɛ yen nɔ u bɛ ɲɔgɔn ka baaraw kan sabu u sogolen bɛ ɲɔgɔn kan k'a ye fana k'a fɔ halisa dɔ de bɛ ka fara sonyɛli kan fɛn tɛ ka bɔ a la i b'a fɔ ko halisa ko ba bɛ an ɲɛ an kan ka min kɛlɛ kɛ an ye gabakuru dɔ yɛlɛ nka kulu de b'an ɲɛ an kan ka kulu yɛlɛ o la yurugu ko maliyɛn bɛɛ bɛ k'a faamu a bɛ ka don hakiliw la mɛ fo a baara de ka kɛ kɛnɛ kan min b'a jɛ bi o ye an bɛɛ ka wuli k'a fɔ an ta tɛ sonyɛ bilen o de bɛ yurugu jɛ bi. Professeur Mamutu Sumare e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ yurugu la? yurugu a kuma ka ca a bɛ fɔ fan bɛɛ mɛ u b'a fɔ cogoya min na ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ kuma de bɛ k'a fɔ an bɛ yurugu kɛlɛ mɛ a tɛ taa ɲɛ professeur Clément bɔra k'a fɔ sisan ko miliyari 250 de bɛ soɲɛ san o san a ka ca n'o ye parce que ale chiffre min fɔ a y'i sigi vérificateur général ka mission ninnu de kan vérificateur ka mission ale 100 mission de kɛ a sera ka miliyari 250 de soɲɛni ye Okleyi Mabaye Moumouni Guindo a ko a ka mémoire de master à l'ENA de Paris et de Strasbourg qu'au Mali 21 000 services publics de bɛn cakɛda 21 de bɛn o kɔnɔna la 434 o ye services centraux ye 1982 o ye services déconcentrés 19 000 ye services déconcentrés vérificateur général sera ka 105 missions dɔrɔn de kɛ en 7 ans san 7 kɔnɔ n'a taara ni 21 000 services la joli de bɛ bɔ ça va être milliard je sais pas kɛmɛ donc a bɛ caya ni a bɛ caya n'o ye sigiɲɔgɔn 3 wa 4 parce que a tɛ se ka fɔ ka ban service bɛɛ de b'a kɛ problème filanan ye min ye bɛɛ jɛra n'a ye basi tɛ fɔlɔfɔlɔ ni tun ye soɲɛni kɛ i bɛ malo bibi in na population n'i ma soɲɛni kɛ waso ni soɲɛni ye bi wa maintenant mɔgɔ bɛ waso ni soɲɛni ye n'i ma soɲɛni kɛ dɔw b'a fɔ k'i ye dangaden ye n'i ma i somɔgɔw bila place la k'i ye dangaden ye bɛɛ jɛra n'a ye donc pour que k'a kɛlɛ il faut que ka mɔgɔw hakilinata de falen bɛɛ k'a dɔn ko soɲɛni man ɲi fantan ka ca Mali la fantan min bɛ 8 de ye fantan ye Mali la u tɛ 35,000 sɔrɔ san kɔnɔ u tɛ se ka maa 8 Mali kɔnɔ olu tɛ 35,000 sɔrɔ san kɔnɔ u tɛ 80 sɔrɔ ka dun tile kɔnɔ wari de tɛ Mali la wa ou bien dɔw de bɛ k'u d'a kan a bɛ dɔ bolo a tɛ dɔ bolo tilali de tɛ kɛ ka ɲɛ ni fonctionnaire ye a bɛ 20 sɔrɔ sara la a bɛ 15 mobili kɔnɔ a ka so ye 30 ye wa a ka ca n'o ye a bɛ wari bɔ min a tɛ se ka jago kɛ parce que loi b'a fɔ ko n'i ye fonctionnaire i tɛ se ka jago kɛ bon n'a ye jago kɛ ka train de vie ɲɛfɔ c'est que ale yɛrɛ bɛ loi contre la a tɛ se ka jago kɛ aw de fonctionnaire kan k'o de lajɛ mɔgɔw kan k'o de lajɛ hali ni ma soɲɛni kɛ i kan k'i hakili jagabɔ 8 de bɛ yen olu bɛ fantanya jugu de la dɛsɛbaatɔw o dɔrɔn kama mɔgɔ kan ka corruption kɛlɛ dɛsɛbaatɔw kama. D'accord ayiwa Umar Traoré i y'a jira k'a fɔ ko cakɛda caman bɛ yen nɔ olu tɛ ka u ka baara kɛ ka ɲa mais n'i ye Okleyi yɛrɛ ta bi bi in na ale ka baara ɲɛsinnen don mun ni mun de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la m'a fɔ ko cakɛda caman bɛ yen ko tɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo la ko dɔw bɛ yen nɔ ko baara gɛlɛyalen don baara gɛlɛyalen don sabu ye dɔw tɛ ka baara kɛ baara tɛ ka kɛ mun de fana la fɛn mun bɛ se k'u permet ka baara kɛ a kɛcogo la o t'u bolo kɔrɔ n ye misali ta o hukumu sira de fɛ maintenant Okleyi ka baara ye mun ye o ye o ni cakɛda tɔ ninnu fana ta tɛ kelen ye kosɛbɛ n'i ye vérificateur général ta donc u b'a fɔ k'ale bɛ vérification financière de kɛ mais Okleyi ka baara o ye ka agent public ni a dɔw ye yuruguyurugu kɛ ka nafolo sɔrɔ a la
a nafolomafɛn ninnu dɛ u ka nafolomafɛn ninnu donc o tile i ka baara sigi kun ye k'o yɛrɛ de sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ a sɔrɔla sariya kɔnɔna la n'a ma sɔrɔ sariya kɔnɔna la donc o tile i ka baara sigi ye o de ye mais o baara taabolo la an bɛ baara misɛnnin minnu kɛ kɛrɛfɛla la o ye kunnafoli dili ye donc o dɔ ye sɛgɛsɛgɛli kɛli ye ka se ka a dɔn karisa fɛn min dɔnbilɛlen b'a la a sabatilen don n'a sabatira sisan ka dossier kan ka di procureur ma o ka a tɛmɛ ka taa juge ɲɛfɛ a bɛ se ka juge cogoya min na ka se ka a ɲangi donc an ka baara bɛ t'o kan an ka baara bɛ se ka kɛ ka hakili jagabɔ fana kɛ donc minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a yir'u la k'a fɔ nin fiɲɛ de bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la nin fiɲɛ de b'a to yuruguyurugu bɛ ka cari ka caya jamana kɔnɔ donc ka o kibaruya di u ma u fana bɛ se ka sariyaw ta ka se ka fɛɛrɛw tigɛ mun bɛ se ka minnu bɛ sigilen don yuruguyurugu kɛlɛli la ko olu dɛmɛ cogoya min na u ka baara la donc o tile y'i ka baara ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye donc aw tɛ ɲagini kɛ aw bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ an bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ anw tɛ ɲagini kɛ donc fo maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ko o faamuya o tile sigilen tɛ ka ɲagini kɛ mais o tile sigilen don ka dɛmɛli kɛ ɲagini bɛ se k'a kɛ cogoya min na ni o ye sɛgɛsɛgɛli ye professeur Clément e y'a yira k'a fɔ o tile ka baara ko tɔkajɛ b'a la i y'a yira même ko u ka sɛbɛn laban min bɔlen don k'o tun tɛ sɛbɛn nafamaba ye n y'o fɔ parce que n'i y'a jateminɛ o kelen sigila Bila ko tɛ san o san miliyari caman de bɛ ta ka d'u ma o sara wari ka ca miliyari caman de bɛ di o tile ma miliyari caman de bɛ d'u ma o sara wari ka ca n tɛna o sara wari fɔ yan u b'a da dɔn ne yɛrɛ b'a da dɔn o sara wari ka ca kosɛbɛ olu sara wari ka ca ka tɛmɛ pôle économique mɔgɔ ta kan misali la ni bureau de vérificateur ma jan ɲɔgɔn na mais n'i y'o bɛɛ an b'o bɛɛ hukumu kɔnɔna la o kili ye baara min kɛ n'o o ye u b'a fɔ ma ko étiologique n'o ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yurugu bɛna sira minnu fɛ a bɛ yiriwa cogo min na maa minnu b'a kɛ ani a kan ka kɛlɛ cogo min na o baara in tun ka kɛ kabini u sigi kuma de u ma k'u sigi kuma fo u ye san 3 san 4 bila ka sɔrɔ ka n'a kɛ sisan nafa t'a la k'a fɔ maliyɛn ɲɛna ko suɲɛli bɛ kɛ cogo an bɛɛ b'a dɔn zon bɛ dɔn cogo di an bɛɛ b'a dɔn suɲɛli bɛ kɛ cogo di Mali kɔnɔ a kan ka kɛlɛ cogo di bɛɛ b'a dɔn sariya ka bato an ka système administration n'o y'an ka mara kɛcogo ye o ka yɛlɛma maa min mana suɲɛli kɛ o ka ɲangi a ɲangicogo la fo ka kɛ seereya ye tɔw mana fɔ k'u b'a ta o b'a dɔn o tile tɛna mɔgɔ si degi Mali kɔnɔ yan suɲɛli la suɲɛli kɛcogo la suɲɛli bɛ kɛlɛ cogo min na ani min b'a to maa tɛ kɛ zon ye o tile tɛna degi o la a y'o sɛbɛn min bɔ kɔni o ye warila tiɲɛ de n'o y'o de f'u ɲɛna u tun man ka min kɛ yɛrɛ o y'o de kɛ o ye k'a yir'an na k'a fɔ u kan k'u ɲɛsin ka kɛlɛ min kɛ o y'a kɛ jitɔya de ye wagati la k'o to yen k'a fɔ k'u bɛ bɔ ni sɛbɛn dɔ ye ko ka n'o yir'an na ko walasa n ka tigɛra f'u kun kosɛbɛ k'o sɛbɛn kɛ n ka kuma filanan kun ye min ye ni ye o tile jalako la o ye ka bɔ ni maa 3 ye c'est bien u ye maa 3 minɛ nka komi sisan n'i taara bada la a fɔra ko ba falen don jɛgɛ la k'i ye jɔ fili k'i bɔra ni jɛgɛ 3 ye ko maaw ka tigɛra f'i kun k'a sɔrɔ jamana de ye jɔ kura dugu bɛɛ jɔ kura d'i ma ka tila k'i bila k'i degi jɛgɛ mɔn na e nana ni jɛgɛ 3 ye o kɔni tɛna tigɛra f'i kun o tile bɛ baara min kɛ bi Mali kɔnɔ n'o kɛra kɛcogo la n'u tora o k'a kɛ kɛcogo la n'u yɛrɛ y'u jɔ o jɔyɔrɔ la o tile bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ min ye kalo kalo Mali kɔnɔ a ka ca maa 200 ye nka n'i y'o f'u ɲɛna o b'a fɔ wari t'an bolo ka sɔrɔ musaka de bɛ d'u ma n'i y'o f'u ɲɛna o b'a fɔ an tɛ ka to an ka baara kɛ ka sɔrɔ n'i mɛ to i ka baara kɛ i bɛ baara bila diyagoya tɛ machine baara ma wolo wa n'i y'a bila i bɛ taa sɛnɛ kɛ i bɛ se ka balo k'u tun bɛ balo ka sɔrɔ u ma na o tile la n'i y'o fɛ fana o b'a fɔ ko an mago bɛ jama de la an mago bɛ nin na an mago bɛ nin na mais anw yɛrɛ hakɛ ye min ye o baara tɛ ka kɛ yɛrɛ a n'u ka kɛlɛ kun y'o de ye n'u ye baara daminɛ don min na n'u y'a kɛ ka ɲɛ don min na o b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛɛ b'u nɔfɛ n'an kan ka bɔ mɔgɔ 2000 mɔgɔ 5000 ka Bamakɔ bɔlɔnw minɛ k'a fɔ n ko o tile bɛ to a ka baara kɛ an bɛ n'o kɛ ala tɛmɛ parce que an ye min ɲini o tile fɛ u ka baara kɛ u ka a kɛ ladiriya kan an de ka nafolo bɛ ta k'a d'u ma u ye maa 12 de minnu bɛ baara kɛ a camancɛ la mais maa 12 mɔgɔ miliyɔn 25 jamana kɔnɔ n'i y'aw maa 12 taara k'aw sugandi k'aw bila yen aw ka cɛya tɛ a ma fɔ k'aw kalannen don ni tɔw ye maa caman kalannen don n'aw yɛrɛ a ma fɔ k'a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ o ye danaya dɔ de dara aw kan ladiriya dɔ de dara aw kan k'a fɔ k'a bɛ se baara in de la n'aw sugandira o la n'aw bɛ k'a kɛ siran ni jitoya ye k'aw ban ka baara k'a kɛcogo la ko maaw ka tila k'u mango kan aw bɔ an balila tan an balila tan an balila tan balila tɔw ni balila ka fɛn min kɛ dɔrɔn i b'a fɔ ne sen t'a la ne bɔra a la anw de ɲini o tile fɛ mais n'u tɛ se ka démissionner ni maa min ko k'a b'u bali bi ka baara kɛ anw de bɛ bɔ k'o kɛlɛ parce que o tile tɛ se ka bala ka baara la an ɲɛna nkalon kan an tɛ sɔn o ma nka an bɛ min fɔ o tile fana ye qu'ils s'assument u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'u jɔ jɔyɔrɔ la sabu u jɔlen t'u jɔyɔrɔ la kabini u sigira baara min ɲin'u fɛ k'u k'a kɛ u tɛ k'a k'a kɛcogo la jamanadenw y'a ɲini cogo min na ni sariya y'a fɔ cogo min na
sariya y'a fɔ cogo min na a ka kɛ ten waati dɔ tɛmɛna u y'u balila baara la gouvernement dɔ fɛ jamanadenw ma bɔ k'o gouvernement bonya IBK ka gouvernement de kuru Boubou Cissé k'a to premier ministre la k'a taara négociation kɛ syndicat fɛ Katile ka syndicat Sentadi in fɛ o Boubou Cissé kelen o an bɔra ka yugu kɛlɛ kɛ ala ma mɛn i b'a kɛ to M5 tɔgɔ la jamanadenw ma u bɛɛ cɛ ka bɔ yen wa o tile bɛ siran mun ɲɛ bilen o kɔfɛ ka tila ka na fɔ tuguni k'u b'a kɛ jitoya n'u y'a kɛ jitoya ye u b'u gɛn ka bɔ yen kɛ mɔgɔ date dɔ la u bɛ bɔ yen dɔwɛrɛ bɛ na mais n'u y'u jɔ jɔyɔrɔ la sini jamanadenw b'u kɔ n'anw y'u jalaki o de la n ka kuma b'o de kan k'a fɔ ko wari t'an bolo wari ma d'an ma wari b'u bolo dɛ k'a fɔ k'u man ca hali mɔgɔ 2 bɛ a baara kɛ k'a fɔ fɛnɛ ko moyen wɛrɛ ka moyen foyi tɛna d'u ma bilen min dir'u ma ka baara kɛ n'o ye jamanadenw k'o ye n'aw ye n'an bɛ dɔ fara kan dɔ bɛ fara kan ayiwa an b'aw ladɔnniya k'an ye wele bila Sentadi mɔgɔw ma nka u ma sɔn ka se kɛnɛ in kan ye yan nɔ ayiwa professeur Mamutu Sumare ko sɛbɛn min bɔra siɲɛ laban in na ayiwa OCLEI mɔgɔw fɛ ale y'a jira k'a fɔ ko maa 3 u ka dɔgɔn nin ko in na e hakililata ye jumɛn ye o la a ye tiɲɛ de fɔ maa 3 ka dɔgɔ mais maa 3 ka dɔgɔ déjà parce que bɛɛ ma taa n'i ka sɛbɛn Cour suprême la walasa OCLEI ka sin ka taa u lajɛ normalement a fɔra ko mɔgɔ damadɔni kan ka u ka nafolo a cogoya fɔ wari hakɛ min b'u bolo banque la so min b'u bolo mobili min b'u bolo foro min b'u bolo u kan ka bɛɛ de fɔ a mɔgɔ normalement OCLEI ko 8000 personnes don a y'a k'a fɔ ko 900 personnes dɔrɔn de taara n'u ka sɛbɛn déclaration de patrimoine na et aux 900 et quelques 998 personnes mɔgɔ 3 de ye k'a fɔ ko u ka fɛn ta bila justice la Sentad bɛ ka wuli o de kama ko o man ɲi ko man ka kɛ o tila k'a fɔ tuguni ko ministre du travail ka kuma ministre de la justice fɛ ko ka justice datugu an bɛ sariya dugu de la hali ni loi bɛ tɛ appliqué a tɛ se ka fɔ syndicat dɔ tɛ se ka wuli k'a fɔ ko justice ka baara bila ko parce que olu membre dɔw fɛnnen don sariya bɛ ka boli u ka membre dɔ la o tɛ se ka kɛ o de ye fɛngɛ sinon OCLEI ka rapport fiɲɛ dɔɔni b'a la fiɲɛ fɛnɛ min b'a la o fiɲɛ fɛnɛ tɛ olu nɔ ye o fiɲɛ ye loi yɛrɛ de nɔ ye loi yɛrɛ ma dilan ka ɲɛ fɛn dɔ bɛ yen o kuma ka kɛ loi la a ma kɛ ka ɲɛ fɛn dɔ b'a la o kuma ka k'a la o bɛɛ la loi bɛ yen a votera a promulguera décret d'application sɛbɛnna a kan ka boli mɔgɔ kan o ko la ko sariya dɔw bɛ yen nɔ olu taabolo kɛcogo man ɲa e y'a ka faamuyali jumɛn b'o la bon sariya ye adamaden baara de ye mais sani n ka o jaabi fɛn dɔw fɔra n bɛ précision di olu ma i bɛ tila ka kuma voilà mais o ka gɛlɛn ma fɔlɔ d'accord vas-y voilà dossier sɛbɛn mun dira procureur ma o ye san dɔ de baara ye OCLEI ye baara daminɛ 2017 donc 2017 kana 2018 la a y'a ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ donc 2019 la dossier minnu banna a y'o di donc a tun bɛ ka baara kɛ dossier mun kan a bɛ temps ɲɔgɔn bɔ mais ni saba sera ka ban kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ di mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko OCLEI tɛ ka baara kɛ o OCLEI bɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ OCLEI tɛ siran k'a ka baara kɛ a b'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ fana mais Clément bon n bɛ se k'a fɔ a ka hakili sigi siranbagatɔ tɛ OCLEI la nafolo min bɛ ka di OCLEI ma a ka baara kɛ n'a ye a ka dɔgɔn mais a tɛ k'an bali ka baara kɛ an bɛ ka baara kɛ ni nafolo min ye n'a dir'an ma joli don budget bɛ taa 1 milliard entre 1 milliard 200 1 milliard 400 CFA wari miliyari 1 o ni miliyɔn 40 miliyɔn 200 ɲɔgɔn miliyɔn 200 ɲɔgɔn na san kelen baara kama non o de bɛ di san kelen baara kama san o san miliyari 1 ni kɔ de bɛ di OCLEI ma a daminɛra a yɛlɛnna dɔɔni a yɛlɛnna dɔɔni o tɛ boli kɛ sisan 2019 nin na 2019 na a tun bɛ taga 1 milliard 400 na mais a daminɛ ninnu na o tɛ boli kɛ ayi o tɛ boli kɛ o passew ni fɛnw de kan ka bɔ a la passew dɔrɔn tɛ o OCLEI bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ dossier 3 ninnu na OCLEI bɛ experts ta olu ka se ka na nafolomafɛn minnu ni a yera mɔgɔ siga kelen don minnu na olu bolo donc baara olu bɛ sara donc baara nafolo bɛ taa sira wɛrɛw fɛ donc o n'a wari ta yɔrɔ ka ca
mais o tɛ problème ye mun ye sisan k'a fɔ ko OCLEI tɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ de la n b'a fɛ ka mɔgɔw hakili lasigi o de la a ye misali min ta bada la n'i taara i jɔ bada la k'i ka jɔ fili i tɛ se ka bɔ ni badala jɛgɛ bɛɛ ye o n'a bɔra ni mun ye donc i b'a sɔrɔ o de ye garisɛgɛ ye mais anw ka garisɛgɛ ye jumɛn ye anw bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ mɔgɔ minnu n'u ko fɔra fɛn caman de bɛ an k'olu bɔ ɲɔgɔn na déclaration de biens minnu bɛ yen sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka sɔrɔ o fɛ mais ni mɔgɔ minnu ko fɔra an ɲa fana an bɛ sɛgɛsɛgɛli k'o kan donc mɔgɔ saba minnu n'olu ka dossier taara nin ye tan olu ko fɔra de an ye baara kɛ olu kan u ka dossier banna an y'a di donc o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an bɛ baara kɛ ni miiriya minnu ye siran tɛ an na o ni siran b'an na an bɛ taa san'an ka na an tun bɛ baara dɔw la an ka mandat ne bɛ yen par exemple pour 4 ans ni ne ka mandat banna n bɛ segin ka taa n ka corps d'origine na donc n tɛ siran ka n ka baara kɛ k'a fɔ ko ni n bɔra n place la n bɛ nin sara perdu non 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 adamaden safiyentɔ balo o bɛ ala de bolo ne balo a sirilen tɛ OCLEI la donc OCLEI y'a sɔrɔ ne bɛ fɛn dɔ de la voilà mais sisan k'a yira k'a fɔ ko OCLEI ko min ye nin ko ye sa ko ayiwa jamana ɲɛmaaw k'olu ka wuli ka jɔ kɛ walasa ayiwa sariya dɔw ka ta ni ka se ka OCLEI bali a ka baara dɔw la n'i y'a faamuya o de don donc est ce que hakililata ye jumɛn ye o CNTAD ka o wale in na CNTAD ka wale nin ne b'a bila ani gouvernement ka minɛn de kɔnɔ donc CNTAD ye a ka grève kɛ ani gouvernement ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani gouvernement ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara a sera a kuncɛyɔrɔ la an y'a mɛn gafe dɔ kɔnɔ journal dɔ kɔnɔ tɛnɛndon ko u y'a ɲini k'a fɔ ko ka sariya dɔ ta anw miiriya ye mun ye o la o baara kɛra CNTAD ni gouvernement de ka mɔgɔ dɔw fɛ mais o sariya tali yɔrɔ la mɔgɔ fɛn o fɛn n'i sigilen bɛ ni haminanko ye yuruguyurugu kɛlɛli ye n'i ye groupe organisé de ou bien n'i ye individu yɛrɛ de k'a fɔ ko i ka faamuyali bɛ se ka jamana dɛmɛ donc olu bɛɛ kan ka associer baara tɔ la pour que sariya bɛ se k'a ta bɛɛ bɛ se ka bɛn ni sariya mun ye n'o tɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ sila ka wuli sini k'a fɔ ko anw sariya yɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ bɛn anw ma donc a bɛ kɛ sababu ye sariya yɛrɛ tɛna sɔrɔ jamana kɔnɔ baara ka kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi min na an bɛ ka baara kɛ ni sariya min ye o ma abrogé a ma suspendu an bɛ ka baara kɛ ni o de ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ni o de ye donc siranɲɛko kuma min bɛ k'a fɔ faut que maliyɛnw k'a faamuya k'a fɔ ko siranbagatɔ tɛ OCLEI la baara bɛ ka kɛ ni sariyaw de ye donc n'an ye sera ka baara minnu laban an b'o olu di jugew ma parce que anw tɛ mɔgɔ ɲangi jugew de ye ɲanginikɛla ye donc anw ka don sira justice fana kɔnɔ o ye procureur de ye an mana tila dossier min na an b'a di procureur ma baara tɔ bɛ kɛ cogoya min na kiiribulon kɔnɔ olu de bɛ o jija o la donc investigation ninnu bɛ ka kɛ saba de fɔlɔ bɔra mais 2020 nin kɔnɔna la sani ka san ban n'ala sɔnna an bɛ dɔ wɛrɛ di est ce que o bɛna caya nin sen a bɛ caya ni saba ye a bɛ caya ni saba ye an bɛ ka baara kɛ dossier mun na an sigi ni joli ɲɔgɔnna ye 100 wa 200 OCLEI tɛ se ka maliyɛn bɛɛ minɛ o mais dossier 100 n'i ko k'i b'o bɛɛ daminɛ mɔgɔ 20 Kolomi y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ 20 bɛ se ka baara k'o kan mais an bɛ yɔrɔ min na bi min na dossier min bɛ an bolo kɔrɔ n'an bɛ ka baara k'o kan a bɛ taa 40 na donc o 40 nin na a bɛna dɔgɔya cogo cogo la fɛn bɛ bɔ a la mun ka ca ni saba fɔlɔ minnu dira donc procureur kan k'i sigi ni o ye san kɔnɔna la walima san kura daminɛ la mais aw ka sɛbɛnw bɛ bɔ san o san de yɔrɔ an tɛ sɛbɛn minnu bɛ bɔ san o san olu ye an ka activité minnu bɛ kɛ globalement rapport d'activité o y'o ye mais investigation na sanko t'o la o n'an y'a daminɛ nin kalo la n'an sera k'a ban nin kalo la an b'o dossier di mais enquête minnu don fo mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko a baara ma nɔgɔn enquête financière baara ma nɔgɔn gɛlɛya min yɛrɛ bɛ OCLEI kan bi na n'an ko k'an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ sisan so ni dugukolo ninnu na ani foro ninnu na n'an taara domaine na a daminɛ la u tun bɛ an dɛmɛ u tun bɛ kunnafoni d'an ma an bɛ yɔrɔ min na bi na n'an ka investigateurs taara u tɛ se ka baara sɔrɔ porte datugulen don o yɔrɔ la porte datugulen don o yɔrɔ la banques ni CNTIF dɔrɔn de bɛ ka anw dɛmɛ bi na an bɛ se ka mun fɔ Danbele sariya est ce que sariya yɛrɛ bɛ Mali la yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na wa Mali sariya misalila a ka ca ni Faransi ta ye siɲɛ 3 sariya min bɛ Mali kɔnɔ mais est ce que a bɛ ka bato a bɛ ka waleya sariya de tɛ bato a tɛ waleya a tɛ bato a tɛ waleya parce que mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi ka ni kunun fo bi a caman bɛ 100 o 100 i b'a sɔrɔ 99 a bɛɛ zon n'i ko ko zon ka taa zon minɛ fura d'i ma a tɛ se k'o d'i ma a bɛ komi n'i ko ko soso ka sogo fagalan dilan a tɛ se ka dilan biɲɛkala ɲinina sen dalen bɛ biɲɛkala kan
mais o clé ka bara konnana o clé sur l'ente mogola normalement na be foko indépendance donc a kɛra jamana ɲɛma yo a kɛra dugudenw yo bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ ni bere kelen ye donc o la est ce que o clé ka indépendance tiɲɛ do wa tiɲɛ do kɛ tiɲɛ do n'a sɔrɔ u jɔ jɔyɔrɔ la n bɛ segin kuma in kan koyi a bɛ ka digi kɔrɔ la jitɔya de do dɛ o de dɛ n'o tɛ n'aw taara domaine na ni domaine mɔgɔw ko k'u tɛ dayɛlɛ aw ye a tɛ bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye k'a taara domaine na domaine mɔgɔw ko k'u tɛ dayɛlɛ la société civile la ne yɛrɛ climat bɛ mɔgɔ 2000 bɔ an bɛ taa jɔ domaine da la a bɛ don domaine tɛ mɔgɔ si ta ye mais n'aw y'aw man k'o kan ko parce que k'aw tɛ fɛ ka balo wuli jamana kɔnɔ maliyɛn denw joli bɛ ka min aw tɛ balo wuli ekɔlidenw tɛ ka taa ekɔli la aw tɛ balo wuli kɔngɔ bɛ ka mɔgɔw faga denw bɛ ka taa tunga fɛ aw tɛ balo wuli parce que aw bɛ climatiseur jukɔrɔ donc balo tɛ se ka wuli parce que bɛɛ bɛ t'i ka confort la o de an b'o c'est ça la lecture ne ma fɔ ne ta ye tiɲɛ nka aw bɛ min yira maliyɛnw na o de an bɛ bɛnbɛn bɛɛ kɛ walasa bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la an ka mangun ten balo foyi tɛ yen min kan ka wuli mali kɔnɔ ni yuguyugu kɛlɛ tɛ mali jadi kɛlɛ ye yuguyugu kɛlɛ de a kan ka kɛ kɛcogo sugu bɛɛ la mɔgɔ man ka to kɔfɛ a la wa mɔgɔ man ka mɔgɔ musalaya la hinɛ t'a la ala ko t'a la foyi t'a la ala yɛrɛ ko k'a maɲi kira ko a maɲi maliyɛnw ko k'a maɲi sariya ko a maɲi aw yɛrɛ ko k'a maɲi aw yɛrɛ bɛ ka sara o de kama n'a ko k'aw taara yɔrɔ la k'o datugura n'a datugura a ye jamanadenw wele k'an ka na dayɛlɛ an bɛ na o bon o kɔfɛ tuguni aw ka indépendance dira aw ma holandew bɛ wari di aw ma mali yɛrɛ bɛ wari di aw ma e ta b'a la kɔrɔ ta b'a la ale yɛrɛ ka wari dɔ bɛ di tile ma miliyari 1 ani miliyɔn 400 u b'o de la sisan komi ne kun t'a da fɔ a yɛrɛ y'a da fɔ an ka tɛmɛ n'a ye mais mali yɛrɛ ministère de la justice bɛɛ lajɛlen o ye miliyari 2 ani miliyɔn 300 de mali yɛrɛ tribunal n'a fɛn bɛɛ justice bɛɛ miliyari 2 ani miliyɔn 300 mais miliyari 1 ani miliyɔn 400 bɛ di ninnu kelen pe ma mɔgɔ 20 de bɛ yen n'olu ko k'u dɛsɛra ko wari t'u bolo o tuma an bɛ jamana nafolo bɛɛ ta ka d'aw ma hali n'i ye mali wari bɛɛ di o tile ma n'u m'u jɔ jɔyɔrɔ la n'u ma jutɔya dabila u tɛ se ka baara kɛ jutɔya ye jumɛn minnu bɛ k'aw bali baara la a y'a fɔ jamanadenw ye minnu bɛ k'aw bagabaga a y'a fɔ jamanadenw ye minnu bɛ k'aw dɛsɛ ka ko kɛ a y'a fɔ jamanadenw jamanadenw n'a seere a sigilen bɛ jamanadenw de kama an ma sigi syndicat kama an ma sigi gouvernement kama an ma sigi fan président kama hali président tɛ se k'aw bagabaga si l'indépendance est claire et nette même le président de la République ne peut pas vous empêcher donc n'a y'aw bɔ ma monsieur Touré aw bɛ fɛ jamanadenw ka mun de fɔ an b'a fɔ n ko aw ye jutɔ de ye an b'a fɔ n ko aw ye janfanciw de ye an b'a fɔ n ko aw jɔ aw jɔyɔrɔ la hali san 100 ɲinan kɔ n'aw denw tɔgɔ fɔra an n'a fɔ aw denw n'a mɔdenw ye k'a fɔ e fa kɔni ye jamana janfa k'a to baara la sabula jamana nafolo dunna a kun sigilen bɛ o don de k'a ka jamana nafolo dunni bali a ma sɔn k'a bali k'ale tɛ fɛ ka balo wuli jamana kɔnɔ wa ale de kɛra sababu ye n'an denw taara tunga fɛ ale kɛra sababu ye n'an denw bɛ taa lemuruba sɔn marako u bɛna feere an ma yan ale kɛra sababu ye n'an denw bɛ taa damanda la n'u bɛ sa olu de kɛra sababu ye fɛnɛ n'an denw dɛsɛra sɛnɛ na ka boli ka na olu de kɛra sababu ye mɔgɔ bɛ sa ni ordonnance ye 2000 i tɛ se k'i yɛrɛ furakɛ mais n'u kun y'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin si kun t'an sɔrɔ sabula an bɛɛ ye an jɛna an ka nafolo a n'an ka danaya a n'an ka fɛn bɛɛ kɔ k'a di o tile de ma ka fɔ u ka baara kɛ n'u m'o baara kɛ u ka sɔn a ma k'a fɔ k'u ye jamanadenw janfa professeur Mamadou Soumaré ko wariko sɛgɛsɛgɛli baara ka gɛlɛ e min ye économiste ye i sɔnna o kuma ma wa a ka gɛlɛ Umar Traoré c'est bɔra k'a fɔ sisan domaine dugu tɔ la dugu développelen ninnu na cadastre ɲuman de bɛ yen c'est-à-dire hali ni bɔra i bɛ taa fɛn informatique la i b'a ye nin terrain i b'a to a tigi tɔgɔ dɔnnen don a bɛɛ dɔnnen don a position dɔnnen don yan cadastre depuis des années u bɛ k'a fɔ k'u bɛ cadastre informatisé k'u bɛ enquête kɛ ils ont essayé ka nina dɔ bɔ pour que dugukolo bɛɛ n'a ka nina ye a tɛ ka taa ɲɛ o tɛ ka taa ɲɛ mun de la parce que ni fɛn ma jɛya o de ka di dɔ ye maintenant i bɛ se ka dugukolo san dɔ bɛ se ka wari d'i ma taa nin dugukolo san ne tɔgɔ la i b'a san a tigi tɔgɔ la a tɛ dɔn fan si hali ni taara domaine la a tɛ ye o foyi ma dilan ka ɲɛ ale bɔra k'a fɔ sisan ko CENTIF de b'u dɛmɛ ani banques CENTIF ye organisme dɔ ye mun ɲɛsinnen don transaction des informations financières ye traitement des informations financières ye donc ale ni banques ninnu de bɛ baara kɛ normalement CENTIF ni promoteur immobilier kan ka baara kɛ CENTIF ni avocat ninnu kan ka baara kɛ ani notaire mais n'i ye CENTIF ka déclaration ye banque dɔrɔn de bɛ déclaration di de 2013 à 2017 ou 2018 notaire zéro déclaration avocat zéro déclaration promoteur immobilier zéro déclaration a bɛɛ banquier parce que n'u ye transaction sugu dɔ ye min man ɲi
olu b'a fɔ sanctifié donc sanctifié fana b'a a kuma lase o exemple dɔ ye misali dɔ ye pour ka yira ani transaction fana financière ye FMI ka rapport dɔ bɔra a y'a yira k'a fɔ ko Orange Money ani fɛngɛ ye olu suga bɛ se ka wari labɔ facilement i bɛ se ka jusqu'à 400 000 500 000 ci kun t'a la foyi t'a la n tɛ chiffre 600 chiffres la i bɛ se ka wari soin donc dɔɔni i b'a ci i bɛ se ka hali milliard ci 100,000 i b'a ci contrôle foyi t'a la 1,5 million par jour voilà 1 million ni tila tile kɔnɔ i bɛ se k'o ci sans justificatif o tile i tɛ se k'o ye o bɛ se k'u pan k'i jɔ cogoya dɔ la u tɛ se k'a ye cogoya dɔ ye a tɛ se i bɛ se ka n'i ye tile 10 kɛ don o don i bɛ 1 million ci Côte d'Ivoire ou bien Sénégal don o don i bɛ wari ci i bɛ se ka milliard soin ka bila ka taa mɔgɔ si t'a dɔn i bɛ taa Sénégal i bɛ taa i ka dugukolo san Sénégalais ka sara t'a la o Ivoirien ka sara t'a la o a fɔ dugu dɔ bɛ yen par exemple olu kɔni bɛ enquête kɛ certains montants ni taara n'o ye f'i ka justificatif dɔ kɛ États-Unis ni Europe dugu dɔ bɛ yen o bɛ se ka fɛngɛ mais yan ka gɛlɛn sɛbɛn tɛ fan si min sigilen bɛ sɛbɛn kunna i bɛ se ka wari dɔ d'u ma pour que ka sɛbɛn ɲagami. Traoré i y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli la fo ɲɛmaw olu ka ayiwa baara kɛcogo yira olu yɛrɛ ka kɛ tamaserew ye a ko la est ce que an bɛ don min na i ko bi min ye transition ɲɛmaw ye bandaw n'o y'a ɲɛma ye Asimi Goyita n'o y'a ɲɛma dakan ye Mokhtar Wane ale n'a ka ministre tɔw bɛɛ aw y'u ka ayiwa nafolo kibaruyaw dɔn wa ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko sani n'i kɛra nommé na dɔrɔn k'i kan k'i ka nafolo hakɛ fɔ fɔlɔ est ce que aw b'u ka nafolo kibaruyaw ko kalama wa. Bon o jaabi ye mun ye o bɛ se k'a sɔrɔ Cour suprême de la parce que nafolomafɛn ninnu tɛ mara Oakley ka siège la bureau la nafolomafɛn ninnu kan ka bila Cour suprême de la mais Oakley bɛ taga ta yen k'a exploiter ka se ka kunnafoni dɔw bɔ a kɔnɔ ka se ka baara kɛ ni a ye donc an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na Cour suprême an bɛ taa kalosa o kalosa de la mais an ma taa nin kalo la fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ u ye fɛn n'u y'a bila n'u m'a bila a kɔni bɛ charte mun sigilen don transition kama o sariya a kɔni b'o kɔnɔ k'u kan k'u ka nafolomafɛnw bila mais an ma taa baara kɛ fɔlɔ an ma maga déclaration minnu bilalen don Cour suprême na tile 2 na an ma maga olu la fɔlɔ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u y'a ta n'u m'a ta. ni kalo sara studio tamani n'aw ɲininka n'i y'a sɔrɔ u y'a kɛ wali n'u m'a kɛ fɔlɔ. mais fɛn dɔw bɛ yen f'an k'o faamuya o kunnafoli tɛ di ten cogoya la o parce que sariya mun n'an bɛ ka baara kɛ ni o ye o sariya la a fɔlen don k'a fɔ ko gundo nafolomafɛn ninnu n'a bilara Cour suprême na a baara bɛ kɛ gundo de kɔnɔna la a tɛ publier o donc confidentialité hakɛ ko tɛ mais a kɛra walima a ma kɛ o fana tɛ fɔ wa. tout le processus est confidentiel a bɛ se k'a fɔ kuma jumɛnw de la donc n'an ye an ka san baaraw kɛ k'a jira k'a fɔ dɔ y'a ka nafolomafɛn bila mɔgɔ min b'a ka nafolomafɛn bila an bɛ se ka situation labɔ o wagati de la k'a communiquer donc o wagati de la a bɛ se ka dɔn mais sinon bibi na an tɛ se k'a fɔ karisa y'a ta kɛ karisa ma a ta kɛ sariya yɛrɛ tɛ sɔn o ma sariya n'a kɛcogo don mais fo Clément fana ka fɛn dɔ faamuya anw ka baara tɛ ale ye société civile ye ale bɛ se k'a permettre ka ko minnu kɛ anw en tant que service public anw tɛ se k'o kɛ o donc o dɔ ye jumɛn de ye ni degun dɔ ye anw sɔrɔ k'a fɔ k'an ka a cari walasa mɔgɔw ka wuli ka mouvement kɛ tan cogoya la donc o structure étatique ninnu o fana ka gɛlɛn olu ma o a b'i n'a fɔ ko n'i y'a fɔ sisan ko justice ka baara dabila ka d'a kan k'a fɔ ko degun dɔ b'a kan cakɛda tɛ se ka baara dabila k'a fɔ ko degun dɔ b'a kan. est ce que a m'a fɔ ko ka baara dabila o ko ka dugudenw kunnafoniya de ye k'a fɔ ko par exemple an bɛ ka taa dugukolo ko ɲɛnabɔbaw yɔrɔ la walasa ka kunnafoni dɔw sɔrɔ o tɛ ka sɔn k'a d'an ma. o kan b'o de ma o misali mun filɛ nin ye dɛ an b'a fɔ o cakɛda ninnu olu ɲɛmɔgɔ o de ye. donc droit tɛ aw bolo k'a fɔ dugudenw ye droit t'aw bolo k'a fɔ dugudenw ye. anw bolo k'a fɔ dugudenw ye anw tɛ se k'o kɛ fɔlɔ parce que an ye service public de ye mais service public fɛn fɛn ɲɛmɔgɔ bɛ u la donc n'an ye gɛlɛya sɔrɔ baara kɔnɔna la a ka kan k'a fɔ mɔgɔ minnu ye o sira fɛ an bɛ tɛmɛ ni sariya de k'a fɔ o tigilamɔgɔw ɲɛna mais an tɛ se ka n'an jɔ bɛɛ d'a kan ta k'a fɔ ko nin gɛlɛya b'an kan nin cakɛda kun kan dɛ.
donc c'est mandat la ni sariya bɛ sɔn o ma. mais ala tɛ se ka kɛ communiqué sɛbɛn ye ni ka ciw ma n'a bɛ tɛmɛ hali kunnafoni di siraw fɛ walasa mɔgɔw ka malidenw ladɔnniya ko la. bon o misali mun filɛ nin ye dɛ anw tɛ se k'o communiqué de kɛ ne ka faamuyali la fo an k'a fɔ a ɲɛmɔgɔ de ɲɛna ni ɲɛmɔgɔ dɛsɛra tuma min na en ce moment n'an kan k'a kɛ an b'a jateminɛ sariya kɔnɔ n'an bɛ se k'a kɛ ni sariya b'an ni yamaruya. ɲɛmɔgɔ dɛsɛra ɲɛmɔgɔ ka dɛsɛli o bɛ jateminɛ waati joli kɔnɔna na. waati tɛ o ni u dɛsɛra ni an ye mɔgɔw bila ka taga siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 u mana ni jaabi ye k'a di an ma en ce moment an bɛ lettre ci ɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ an ɲɛna nin degun b'an da la a ka dugumamɔgɔw ka yɔrɔ la donc ni an y'a jateminɛ o kɔfɛ an ka enquêteurs tali la o kɔfɛ k'a fɔ ko ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ en ce moment an bɛ se k'a miiri k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ale fana dɛsɛra. dugudenw bɛ se k'aw dɛmɛ cogo di aw ka baara la walasa yuruguyurugu aw ka baara kɛcogoya aw ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka sewa kɔnɔna na ka d'a kan climat y'a jira k'a fɔ k'aw ka baara kɛcogoya tɔ ka jɛ b'a la. to ka climat ye o mun fɔ nin ye tan olu ka dɛmɛ a ka fisa an ma o donc a ka fisa an ma mun de la parce que a b'an hakili sigi k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu y'an bila baara la n'olu t'an kɔ jamanadenw b'an kɔ donc an bɛ se ka baara kɛ ni o ye an hakili latigɛlen ye. mɔgɔ minnu y'aw bila baara la o kɔrɔ ye jamana ɲɛmaaw de y'aw bila baara la. non c'est bien fɔ n k'an ye cakɛda de ye n'an ye cakɛda ye ka ban donc cakɛda aw sirilen don olu la. ayi sirili ko tɛ o nous sommes un service public tout service public est créé jamanadenw de kama. jamanadenw kama mais par jamana ɲɛmɔgɔw. ala loi de bɛ voté gouvernement de bɛ nomination kɛ mɔgɔw bɛ na baara daminɛ donc o hukumu kɔnɔna la donc en ce moment an bɛ se ka baara kɛ ni an ye degun sɔrɔ an b'a fɔ sanfɛmɔgɔw ɲɛna mais an sirilen tɛ u la parce que sariya b'o de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na autorité administrative indépendante de don an sirilen tɛ mɔgɔ la mais ninnu ka dɛmɛ bɛ se k'an dɛmɛ cogoya mun na ni u ye kunnafoni dɔw sɔrɔ an kun kan donc baara ɲɔgɔnna sira kɔnɔna la n'u ye kunnafoni dɔw sɔrɔ en ce moment olu de bɛ se k'a bɔ k'a fɔ a ye karisa to yen a k'a ka baara kɛ karisa mago bɛ nin de la a ye a dɛmɛ a k'o kɛ mais anw tɛ se k'a wuli ka taga bɛɛ da kan k'a fɔ ko an bɛ problème dɔw da siraba kan anw tɛ se k'o kɛ. d'accord pour que yuruguyurugu ka se ka kɛlɛ mali in kɔnɔna na mun ni mun de kan ka kɛ Clément Dembele. joona Touré i ma to ɲini fɛ n'i ye kɔrɔ Tarawele kɔni k'a fɔ ko domaine de y'u bali k'aw ka enquête kɛ ale na n'o fɔ studio tamani kɔnɔ kɔrɔ k'a fɔ Guineo ko t'a la a bɛ se ka fɔ n bɛɛ da kan a y'a fɔ n bɛɛ da kan o ye kelen filanan ne t'a dɔn mun na a bɛ ka siran k'a fɔ ko Nbandaw u ma foyi déclaré Nbandaw ni ne dɔgɔnin Asimu Goyita ni Wane n'a ka gouvernement ma foyi déclaré kɔrɔ n'a déclaré la sariya Cour suprême b'a fɔ 48 heures i ye Guineo min fɔ Guineo ko t'a la dɛ Nbandaw de ko k'ale bɛ yuruguyurugu kɛlɛ wa fɛn fɛn kan ka kɛ k'a bɛɛ bɛ kɛ diya la ko bɛɛ b'a kalama Nbandaw de y'a fɔ mɔgɔ ma jagoya k'a fɔ ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba don nka ni Nbandaw bɛ fɛ bi maliyɛnw ka danaya d'a kan ale de y'a fɔ ka t'i jɔ palais de congrès la k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna ka bɛɛ ka siri wari min b'a bolo a ka relevé de compte foro min b'a bolo so min b'a bolo a k'a bɔ ka jira maliyɛnw na n'a bɛ taa don min na a ye min sɔrɔ a k'o jira an k'a lajɛ n'a sɔrɔ a m'i bolo bila an ka balan kɔnɔ Asimu Goyita bɛ ten Mukutari Wane bɛ ten u ka gouvernement bɛɛ bɛ ten fo ka se Mohamed Salah ma n'u bɛɛ la lagare bɛɛ k'i ta bɔ mobili min b'i bolo hali ni nɛgɛso b'i bolo i k'a bɔ a jira Guineo ko tɛ yen ni Guineo donna maliyɛn n'a ka président cɛ i bɛ bɔ a la ni Guineo donna maliyɛn n'a ka faama cɛ i bɛ bɔ fanga la secret ko foyi t'a y a pas de secret d'état sur la corruption sur la transparence bonne gouvernance Guineo foyi t'a la wa k'a fɔ k'u bɛ taa don enveloppe kɔnɔ i n'a fɔ IBK ni ATT ni fɛnw tun b'a kɛ cogo min na Mali yɛlɛmana an tɛ sɔn a ma a tɛ don enveloppe kɔnɔ ka taa di ka tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ kun a bɛ bɔ k'a jira an bɛɛ k'a ye min b'i bolo i ye min sɔrɔ i y'a sɔrɔ cogo di i y'a sɔrɔ tuma jumɛn n'i bɛ taa i y'a sɔrɔ cogo min i y'a sɔrɔ tuma jumɛn an bɛɛ k'o fɛsɛfɛsɛ yuruguyurugu bɛ kɛlɛ cogo di Mali kɔnɔ sariya minnu bɛ yen sariya ninnu ka bato sariya tanya t'an na baarayɔrɔ minnu bɛ yen baarayɔrɔ k'u jɔ jɔyɔrɔ la syndicat minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ wuli ka ɲinɛ u ka baara kɔ ani syndicat ɲɛmɔgɔ minnu bɛ diyagoya tɔgɔ ɲini na parce que u b'a dɔn ko u gɛntɔ don ka b'u ka syndicat la mɔgɔw t'u fɛ bilen k'u bɛ tɔgɔ ɲini walasa mɔgɔw ka tugu kɔ k'a kɛ i n'a fɔ Mali fonctionnaire ye zone de ye parce que n'i ye Kati de ka lettre jateminɛ a bɛ komi Mali fonctionnaire ye zone de ye o tile bɛ ka taa zone nɔfɛ mais a ye zone to yen parce que anw ka syndicat don Kati de bɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali administrateur fonctionnaire ye zone ye ani y'a ka lettre in kalan pourquoi n'a fɔra ko u bɛ enquête kɛ n'e ma suɲɛli kɛ i ka mun de b'a la u ye fɛn fɛn fɔ a d'u ma n'i ma suɲɛli kɛ u y'i ɲininka fɛn fɛn la d'u ma mais pourquoi ko fo dɔ ka don o tile ni mɔgɔw cɛ ko o kana sɛgɛsɛgɛ a sabanan ye jumɛn o ye Mali faamaw k'u jɔ jɔyɔrɔ la Ture ni Mali faamaw jɔ u jɔyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ
Mali formaté de 1960 à aujourd'hui combien de jamanadenw ka nafolo suɲɛ combien an ye min dɔn ni suɲɛli k'a kɔ barikara o tɛ yen a laban ye jumɛn fo maliyɛndenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'an y'a dɔn ko tiɲɛni bɛ ka yɔrɔ min na an bɛɛ ka bɔ an ka taa kɛlɛ an kana to k'an yɛrɛ ka to a la n'an y'a dɔn k'a fɔ hali sini waati ne yɛrɛ ye kalo kelen ni kɔ kɛ ninnu dala ye o tile da la n k'u ka baara kɛ n'u y'u ka baara kɛ bi n'u wulila ko syndicat dɔ bɛ k'a fɔ k'u b'u bali an bɛna labɛn kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ k'aw tile soutenu n y'a labɛn daminɛ ka ban n bɛ ka wele bila an ka structure bɛɛ ma Mali région bɛɛ an bɛna bɔ k'aw tile soutenu k'a jira k'a fɔ u b'u ka baara min na u k'u ka baara kɛ u kana siran u kana jɔrɔ hali u kunsigi den kelen se ka tigɛ Mali kɔnɔ yan tant k'u bɛ yurugu kɛlɛ kɛ mais k'u fana k'u jɔ jɔyɔrɔ la sabula jamanadenw mago b'o la. Ayiwa professeur Mamutu Sumare mun de kan ka sigi sen kan walasa yurugu ale ka kɛlɛ teliya kɔnɔna na. Professeur Clément a fɔ cogoya min na o ye fɔlɔ o ye ka sariya bato filanan bɛɛ ka wuli yurugu kɛlɛli kama an filɛ ka sentade min fɔ normalement sentade yɛrɛ kan ka OCLEI dɛmɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ tolilen t'u la olu kan ka dɛmɛ OCLEI fɛ n'u y'a ye ko fonctionnaire dɔ minɛna ko parce que olu yɛrɛ kan ka tigɛrɛ fɔ ko o ka ɲi mɔgɔ tɛ se ka kɛ syndicat ye olu bɛ ka fonctionnaire bɛɛ de dɛmɛ normalement u tɛ faamaw ninnu dɛmɛ dɛ u bɛlalen bɛ fonctionnaire bɛɛ de kama fonctionnaire bɛɛ tɛ soigner kɛ o mɔgɔ si m'a fɔ ko fonctionnaire bɛɛ bɛ soigner kɛ dɔw bɛ yɛrɛ u bɛ san kɛ u bɛ yɔrɔ min na u tɛ wari ye u ɲɛ na fo n'a bɔ u ka sara ye olu bɛ tɛ soigner kɛ o mais ni k'olu ma ko sentade bɛ ka wuli mɔgɔ kama OCLEI kama ko ka poursuite dabila ko parce que dɔ ye village jɔ 200 millions 300 millions 400 millions i b'o fɔ fonctionnaire ye o yɛrɛ sentade yɛrɛ bɛ ka fɛngɛ bila dissension bila fonctionnaire ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ yen o tɛ foyi sɔrɔ je ne sais pas, Transparency International ou bien qui était il y a 10% de fonctionnaires qui sont pauvres. Fonctionnaires temps. Rapport 2017. Il y a 10% des fonctionnaires maliens qui sont des pauvres. Et par contre, il y a des fonctionnaires qui sont des milliardaires. Milliardaires, Tigoubé, fonctionnaires. Ou Kachani, ou Bewarmi, commerçant Tasso. Ou Lukanga Ouli, fin Kama. Justice ou Akanga Barake. OCLEI a problème mié, on a fait transmis. Au moins avantage OCLEI a avantage mié. Nous lui faisons minke, on va transmettre directement au procureur. Organisme tau ou beta cascala est-ce que bon on va la dire est-ce qu'il y a opportunité à poursuivre ou veut faire transmis. OCLEI a avantage mié, on lui beta directement. Et professeur Clément on a fait émission française là tout à l'heure. OCLEI ni pôle économique quand rafraignon ou bien qu'à procureur indépendant sous de créer autant en charia là mais qu'à la dire qu'à procureur indépendant sous de créer mimbe affilié à l'OCLEI directement pour mener des poursuites ani là-bas est charia bateau charia bien charia kachan ou quand à bateau. Omar Traoré, est-ce que OCLEI ni chakeda to fin sigilen do yurugu keleli kama aw bebe jeka barake wa an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ anw bilalen an kɛlen ka baara daminɛ an ka sariyaw b'an yamaruya an ni tɔw bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'a baara daminɛ ka se ka synergie créer structure de contrôle bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc o de la échange d'information bɛ tɛmɛ ani CENTIF ni ɲɔgɔn cɛ ani vérificateur général fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɛ baara fɛn fɛn kɛ ni formation cadre kɔnɔna ninnu don donc an b'u wele ka na an b'a kɛ n'u yɛrɛ fana bɛ baara min kɛ n'a bɛ OCLEI intéressé u b'an wele ka taga o la donc o siratigɛ fɛ sariya b'a fɔ fana ko structure de contrôle tɔ ninnu ni OCLEI y'a ɲini u fɛ u ka rapport d'investigation rapport d'audit u ko o ci OCLEI ma donc o sababu ye jumɛn de ye ni olu ye ma fɛn dɔw ye ou bien n'u ye fɛn dɔw ye n'a tɛ se k'a ta infraction wɛrɛ la mais a bɛ se k'a ta enrichissement illicite la donc walasa OCLEI ka se k'o rapport d'investigation exploiter k'o infraction fana retenir ka o di procureur ma donc kuma lasurunya la jɛ ka baara o bɛ an ni structure tɔw ni ɲɔgɔn cɛ
o jɛ ka baara kelen b'a ni société civile fana ni ɲɔgɔn tɛ ayiwa nin bɛ dansigi an ka bi sigikafɔba la min ma welelenw kun ye Umar Traoré n'ale bɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI la Clément Dambélé professeur Clément Dambélé ale ye plateforme de lutte contre la corruption et le chômage PCC ɲɛma ye professeur Mamoutou Soumaré ale ye économiste ye ɲininikɛla don centre de réflexion et d'action contre la corruption la nɛgɛ kɛrɛfɛ juru ni ja labɛnba Salim Jwara ani Peting Jara ne yɛrɛ ye Muhamadou Touré aw kan bɛn sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafɔba Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Sigikafɔba